Dobar dan i pozdrav svima, dobrodošli na još jednu recenziju. Ne, danas nije izbor za najružniji motor koji ste ikad vidjeli na svijetu, šala mala. Mi uvijek kažemo da je ljepota u oku promatrača, pa tako i kod ovoga, ali nekako vjerujem da i ti motori koji su manje lijepi, nekako šta ga duže gledaš opet i priraste srcu, a danas je s nama Harley Davidson 1250 Pan America koji je, ajmo reći, malo uzdrmao ljubitelje Harleya, a i ljude koji imaju druge adventure motocikle. Vidite da ima žbicane felge, to jest rađe. Stvarno? Ovo može ići na adventure? Agregat V-Twin, 2 cilindra, 150 konjskih snaga i 126 Nm okretnog momenta, šta bi se moglo reći kamionski. Natrag za prekrasnu simfoniju koju ćete slušati zaslužan je Vance & Hines Auspussi. Motor nam je stigao čak iz Velike Britanije, kao što ste mogli vidjeti po registraciji. Tako da bit će jako zanimljivo, jako moćna, strašno moćna mašina. Ovu 1250 smo vidjeli i na onome Sportsteru, međutim ona je nekako blaža verzija. Ovo će, ja mislim, biti brutalno. Čak i ne izgleda loše ovako sa strane kad ga gledaš dok ne vidimo onaj prednji dio. Motor ima 6 brzina, pogoni ga lanac. Dimenzije kola su naprijed 120-19 sola, a straga 170-17 sola. Ima također i verzija koja ima samo cestovne felge. I ja bi više uvijek preferirao to, jer realno neću baš ići na off-road s ovim, iako on to može. I čak sam gledao i neka videa i rade stvarno to dobro, ali meni to izgleda smiješno i ovo jednostavno nije motor za to. Da će vas prevesti preko makadama, sigurno da hoće. Međutim, dolazimo do njegove težine. 258 kg, masu za adventure motor, je tako? U rezervoar stane 21,5 litra, to je također dosta. Međutim, za putni motor je to ok, još kad stavite malo kufera, ono ide to i preko 450 kg i vozačima, eto te već na pola tone. Ovjes je elektronski, treba bi biti dobar. Ne znam, ovako izgleda da će biti ok, treba ga probati pa ćemo onda znati i nešto više. Visina sjedišta je 78 do 82 cm. 85 do 87,5 cm. Evo vidite kako to izgleda kad ja sjedim. Nekako mi je čudan položaj i diram dole puno nogom bez ikakvih problema kad stanem u sportski položaj. Znači, ovo je doslovno za velikog, malo debljeg čovjeka vrhunski i imat će mu dovoljno snage. Samo što ta snaga dolazi uz veliku cijenu. Ova nogara izgleda jako loše, a ja bi više prestao s pričom i idemo se malo provozati. Motor je opremljen sa svakakvim ludostima, super mi je što vam piše na ekranu kad vam je bočna nogara spuštena, to je ono teški old school. To je čak pisalo i na staroj Hondi CB 1750 Super 4. Motor ima kombinirane kočnice, znači kad kočite prednjom, on automatski koči zadnjom i ima taj neki njegov poseban sustav kao antivili i ne zove se tako, ima neki svoj naziv, nema pojma točno. I ne može vas digni na prednje kolo, čim osjeti gubitak težine, automatski koči zadnjom kočnicom i onda vam spušta cijeli stražnji kraj, što je po meni zanimljivo. A snage ima i previše.
Ajmo vidjeti šta Pan Amerika kaže. Izgleda motor dosta zanimljivo i čak se lipo ovo da izaleći. Tako da tu nemam definitivno ništa protiv. Snage i više nego dovoljno. 150 konja. Ne mogu uopće vjerovati da ovo Harley, to je pod broj 1. Motor se lipo čuje. I sjećate se ono da kažu za Harleya, samo sekund. Sjećate se ono što kažu za Harleya da je prbljavi, da preskače i da nije baš. Za ovoga, ovo je 2022. godina i dosta lipo on obavlja ovaj gas, znači nema nekakvih problema što se tiče preskanja. Zaštita od vjetra me iznenadila. Dosta mi je ovdje prekriveno sve, malo osjećam po laktovima, a to zato što vam nekako volan i položaj traže da vam laktovi budu uzdignuti. Koji lijepi Grand. Ovo je stvarno lijepo. Čak je i neko nadodao Olisov amortizer volana i to mi je super. Zato što ovo više nekako adventure motor, ali od Harleya. I da, nemojte mi govoriti, znam koliko to čudno može zvučat. Ali da se on lipo vozi, stvarno je. Lipo se možeš i nagecati. Ovo je jako zanimljivo. Vozit Harleya na zadnje kolo, jer Harley je dosta napredovao u zadnje vrijeme i to više nije onaj stari džir Harleya i ovo je stvarno moćno. Tako da tu mu nema šta reći. Tako da dosta lip motor, s obzirom da je sad išao na taj nekakav adventure i nije više cruiser kako smo do sad navikli vidjeti od Harleya, vidite ovo. Snaga mu je strašna. Stvarno strašno snažan motor. Lip zvuk ima, ali šta grije ovdje na desnu nogu, ljudi moji, ja to vama ne mogu opisati. Znači u opremi mi desnu nogu doslovno pali i to je užas. Znači ono, živi užas. Definitivno ova težina mu se na ove kratke zavoje malo osjeti, ali isto on to lipo odradi. Snažan, jako motor, kočnice, a šta ja znam.
nisam baš nešto previše impresioniran, volio bi da su možda malo bolje. Iako motor ovako za nekakvu laganiju vožnju, čak i za vozit se na autoputu, mislim ono na 200 km/h da je to dosta dobro i poželjno za ovaj motor. Ne znam koliko možete vidjeti, uglavnom u zasteri štapne su mu dosta dane nazad i onda u stvari vi stojite ono ko na zahodu, da se tako izrazim, i onda je malo čudno zato što ne vidite, ono sidite nekako previše neutralno i nije vam jasno uopće šta se događa. Ovako malo na življoj vožnji, moćna makina, čak sam malo iznenađen, ima snage, mislim da će ovo biti dosta svakome. Ljudi koji vole Harlije, koji su Harlevi ljubitelji, vjerujem da nisu fanovi baš ovoga modela. Iako po meni, ako ćete iskreno, ovo je nešto najfunkcionalnije i najbolje što je Harley ikad napravio. Doduše poštujem i one koji vole samo kruzere i one obične Harlije, da se tako izrazim. Kako uvijek ovako, kad je neki dobar zavoj, uvijek ima neki retard ispred mene. Ovo je čak i zabavno. Motor je težak strašno, međutim kad ste u pogonu, kad se vozite, to se i ne osjeti, tako da to mi je recimo super. Benzenheinz zvuči sviđa mi se V2 sistem. Ja nisam inače ljubitelj dvocilindraša, ali ako će biti dvocilindraš, daj neka bar bude V. Nemoj mi davati onaj paralel spin, jer ne znam šta mi je manje drago od paralela. Težište mu je nekako dosta nisko. Iskreno on nije adventure motor, malo mu fali prostora između, tako reći, dna motora do ceste, tako da za neki ozbiljniji off-road pa ja ne bi baš ga koristio za to. Kako se dobro čuje, ali stvarno se lijepo čuje. Ovako, pogledajte kako mu je fino naštiman gas. Zmigavci, sirena, to je sve neki ovdje dole, pa onda nekako to sve meni čudno izgleda. Možda eventualno što bi ja osobno promijenio je ovaj između nula i gasa, nekako se osjeti taj trzaj i to me jako nervira. Strašno brz i snažan motor. Stvarno je brz i snažan. Lipo leži u opukama, stabilan je, još ima amortizer volana. Mama za stabilnost. Ovdje je ovaj elektronski i
znamo reći da mi to i nije baš nešto najdraže. Ali dobro, dosta dobro za cruising i za putovanje sa ženom. Kočnice malo su mekane za ovaj motor, očekivao sam više. Ali s obzirom na obzir, sve skupa dojam dosta dobar. Dobar feature što ima ovaj motor je što kad stajete na semafor, stvarno svaki put prije nego što stanete vama se ovdje spusti dole, tako da za one koje malo niži to je stvarno vrhunsko pomagalo jer vam naravno pomaže. Kako ga ispali brzo nazad. Ovako izgleda puno lipši kad sidite na njemu. Vanjski dizajn stvarno bi rekao da nije za svakoga. Vjerovatno kad ga posjeduješ nekako ti svaki dan on bude sve lipši i lipši. Priraste ti srcu, jebi ga, jer svi mi stvorimo nekakvu konekciju s motorom. Motor nam je stigao upravo iz Velike Britanije, vjerovali ili ne, vožnjom, tako da vlasnik kaže da eto i taj sustav gdje se on sam spušta do sada stvarno niti jedan jedini put nije zakazao, da mu je odličan za putovanje, ali grije noge, to je strašno. To mi je možda najveći no s tim da cijene im se kreću novih od 18 pa do 30.000 eura. Da, dobro ste čuli, do 30.000 eura, znači stvarno ovi motori znaju biti jako skupi. Da je zabavan, je udoban, dosta udoban. Znači, sviđa mi se smjer u kojem je Harley krenija, ali istovremeno mi se i ne sviđa zato što Harley gubi svoju tradiciju, jer ovo definitivno nije nešto tradicionalno, a niko ne voli Harleya zato što se on super vozi ili zato što je on prekrasan ili nešto tako, nego zato što je to klasik i svi žele taj motor samo zbog toga što je klasik, ne zato što se on dobro vozi, jer ne vozi se dobro. Pogledajte nogara gdje je smještena. Ovo je užas. Ovo je užas. I vidite, nekako je cila mala, nesigurna. Bože, sačuvaj. Ali eto, sve u svemu nije loše. Evo smo došli do kraja i još jedne recenzije uz šta je 40 stupnjeva vani. Nije to jedini problem u grijanju naših nogu. Tu nam je definitivno pridonio i naš Harley koji zbog ovdje auspuha, a i na onoj drugoj strani samo malo manje jako grije. Ja ću pretpostaviti da je to zbog euro normi, nažalost. Motor sa prekrasnim zvukom, snage i okretnog momenta ima na pretek za ovakvu vrstu motora više nego dovoljno bilo kome, bilo da ćete ići na zadnje kolo, na prednje ili ne znam ni ja šta. Svidilo mi se na primjer šta ima onaj stil kad kočite prednjom, koči vam i zadnjom, da vam utone cijeli motocikl. To mi je fora kod ovako teškog motora, da se to nešto primijeti i ne primijeti sve dok god ne počnete kočiti isključivo samo sa zadnjom, onda osjetite da je malo slabija stražnja kočnica ukoliko ne koristite prednju. Ovdje dosta dobro on to supa, tu mu zaista nema šta reći. Da bi volio da je možda duži hod, definitivno bi bilo više adventure. Ovo mi je nekako vilica više za cestovni motor. Jako je stabilan, sa 250 i nešto kila, još najbolje da nije stabilan, to bi već onda bilo pomalo i apsurdno. Zaštita od vjetra je jako dobra, cijena
ogromna i bezobrazna. Naravno, ko voli nek izvoli, vjerujem da se vozačima Harleya, ljubiteljima Harleya ovo neće svidjeti, ali po meni je jako zanimljiv motor. Ovi diskovi, vidimo, poprimaju malo ruzine, grana od auspuha, međutim, to su sve aftermarket dijelovi. Zvuk je bezobrazno dobar, izgled, o tome smo rekli da nećemo pričati jer o ukusima se ne raspravlja sa ljudima koji nemaju ukusa. Šala mala, uglavnom sve u svemu, šta bi još naveo da mi je super, motor sa punim rezervarom je jako težak. Kad stavite kofere bočne, to bude, pa ja mislim sa vozačem i suvozačem 500 kg, što je stvarno dosta. Rezervar mu je gore visoko i kad napunite 22 litre osjeti se, pogotovo kad idete na manje brzine. Međutim, kod vožnje je jako precizan u zavoju, zato što je težak, iako vas ovo prednje veće kolo i dalje nastoji izbaciti vani, ali to smo nekako i navikli vidjeti i to trebate znati kad kupujete motor koji ima prednje kolo veće nego stražnje. Također ja bi tu išao na onu varijantu sa cestovnim gumama i mislim da bi vam to bilo puno bolje. Također u adventure segmentu jako je mal prostor dole između ceste i najdonje točke motocikla, šta i nije baš za adventure svijet. Također Revolution Max je poseban motor, zahtjeva posebnu brigu, šta znači da je servis malo skuplji, šta mu naravno još malo i više podiže cijenu i skupljivan je za posjedovat. Nogara je mala, bezvezna, ova bočna američka šta se kaže. A motor za nekako dalje putovanje, pa možda i nije toliko loš, ali ne mogu se s ovim izgledom pomiriti nikako. Tako da ja ovome Harleyu dajem nekakvu solidnu tricu. Mislim da je zaslužio i mislim da je ovo jako zanimljivo u Harleyu za nekakvu njegovu budućnost. Tako da, ko zna, možda budu radili još bolje ovakve motore. Hvala vam na pozornosti i ne zaboravite posjetiti ST Moto web shop, a mi se vidimo sljedeći put. Pozdrav!